Dobrodošli u najnoviji video na kanalu Kruna VD. Ako vam se dopadne kao i prethodni, lajkujte ga i zapratite moj kanal ako želite da mi pružite podršku. Hvala vam na poverenju. Da li treba koristiti pepeo drveta za prihranu biljaka? Pepeo je ostatak prilikom sagorevanja drveta. Karakteriše se kao neorgansko đubrivo nastalo sagorevanjem organske materije. Korišćen je kao glavna sirovina za dobijanje mineralnih đubriva u novom veku, sve do momenta kada su patentirane nove metode za njegovo dobijanje. Što se tiče zastupljenosti pojedinih elemenata u pepelu, u prvi plan se ističe prisustvo alkalnih i zemnoalkalnih metala, kalcijuma, kalijuma, magnezijuma, koji utiču na regulaciju pH vrednosti zemljišta. Odnos NPK minerala azota, fosfora i kalijuma u pepelu je 0:1:3. Pepeo je dragocen za vrtove sa manjkom kalijuma. Pepeo ne sadrži nitrogen. S obzirom da je pepeo nastao sagorevanjem biljaka, on sadrži 13 osnovnih nutrijenata potrebnih za pravilan rast i razvoj biljaka. Naravno, kvalitet pepela zavisi od drveta čijim je sagorevanjem nastao. Shodno svemu rečenom, pepeo nastao sagorevanjem drveta podići će pH zemljišta. Nemojte koristiti pepeo nastao od drveta koje je tretirano hemikalijama, lakirano ili brikete. Najbolji način upotrebe pepela je da odmah pošto ga raspete po zemljištu, da zemlju duboko okopate. Komponente pepela, poput kalijuma koji preovlađuje u njemu, utiču na stabilnost vodnog režima biljaka, dok ima i pozitivan uticaj na formiranje i čvrstinu biljnog tkiva. Kasnije vrši uticaj na jačanje otpornosti biljke na sušu. Takođe, pozitivno utiče i prilikom cvetanja i plodonošenja biljaka, a ima i ulogu u formiranju plodova jer se dobijaju jaki, čvrsti i mesnati plodovi. Pepeo se u zemlju unosi u jesen ili rano proleće u vidu sejanja kroz red voćaka, u pojasu od po 25 cm sa obe strane biljke, a zatim se zakopa frezom ili ručno. Važno je napomenuti da se pepeo, kao ni stajsko đubrivo, ne stavljaju uz stabljiku biljaka, već isključivo u pojasu od 25 cm, da bi ga biljka nakon zakopavanja lakše i potpuno usvojila. Pepeo takođe povećava rastresitost i ocednost zemljišta, a posebno je dobar pri primeni kod teških zemljišta zbog sadržaja gore pomenutih elemenata. Bitno je napomenuti da se vlažna i teška zemljišta ne smeju tretirati pepelom kao ni slana zemljišta kojima je neophodan sumpor, a ne kalijum. Takođe, pepelom se ne zastiru biljke u fazi nicanja, jer ima negativan uticaj i može oštetiti, u krajnjem slučaju i osušiti mladu neformiranu biljku. Najkasniji period za primenu pepela je oko 120 dana pred početak berbe. Bitno je pomenuti da se primena osnovnog đubriva veštačkog ili stajskog mora razdvojiti od primene pepela najmanje za 60 dana. Stručnjaci preporučuju da je jesen najbolje vreme za đubrenje pepelom. Tokom jesenjeg đubrenja pH tla je niža i ako tada koristimo pepeo, on će imati više vremena za biohemijske reakcije dok se vegetacija ne počne buditi. Korišćenje manjih količina pepela pozitivno će uticati na vaše biljke, a pepeo će snadbeti biljke hranljivim elementima. Iz razloga što pepeo povećava pH vrednost zemljišta,
Korišćenje velikih količina pepela može stvoriti više štete nego koristi. Zato je najsigurnije da se držite preporuke da na površini od 100 metara kvadratnih možete koristiti samo 10 kg pepela godišnje. I na kraju pepeo možete koristiti i kao zaštitu od štetočina. On može biti delotvoran protiv lukove muve, kupusove kile kao i krompirove zlatice. Neophodno ga je samo prosejati kroz žensku čarapu i posuti po biljci koju želimo zaštititi. Prisustvo pepela u zasadima tera i mrave i puževe iz njega. Pepeo ima moć upijanja pesticida, te napravite pauzu između korišćenja pepela i pesticida bar 10-15 dana. Ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.